أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم. أيها تري أمين سجينكا مساي ولينماندو كبركدا ألمون سونا kama nyumaya ka kufo aka alqur'ane bayin konnala amada umare akala ka aka jonyuma ushu ake ma nyumaya nyinini ka kusabula ku fendo kuna nyinina kabisoro o wasara dalui ka foko ala yere ya fo ka foko ma nyuma ayu kufo aka qur'ane bakono amada uma ka klaka ma ushu ake ma nyumaya ka wakabisoro todi ay turi ati soro daga sunugola de ati soro daga sunugola awo dungo do amore fo jogoro mekeo eno imam malik bokumi ka shube ban sunugola duguma na jeke ma nyumai amba foko ega ma nyumaya ama dafare ibe shure jo alai ibe buluki de bo alai ma nyumai ati soro daga sunugola de abe soro ni jumai kan naflo jo alai awo ka shuba ka koloshi o sama alai ni kira kan soluwi ni ala togo ala gundo togo wi alhamdulillah ma nyumai abi soro noyi o damate ka ma nyuma nu kanu ka ma nyuma nu segere ku sira labo o be ma nyuma o ba se joma awa abelebele u kanu ye o amba ye ka fo ankara mo be abaro banyi suratul kafi konnala uluka wulu awa forago wulu ana kukala abe aljina kono kasura maseli amasu ama iji ama jagabo amani shike na kabe aljina kono asoro ni jume atugura alaka jonyuma do di ko awo akoka be alaka jonyuma do di fe no lu sona ku koflala wo koflala ala sonai ubo fanya ko manyuma nu jugali walma ku mangutuche walma ka blau kontrola koyi kele de ka guerre déclarée ala RF awo nu juali o se joma enyo ka nu kanundu eture okoroko oyikele ka nolu kofle la doro okoroko ala ere a kofle la koyi wa ala be mundi joma manyuma nu ka bulundala o ka sokonna te folone o ka bulundala ka usra la bo ka tijo ka bulundala ala be mundi ma yenno ture ala to dima ki to ika sofeo ayi kama sanani wakati ama fala makanichi ale musona kange manyuma nu ukanumbawe ama dawmare aklala ka sontuguni ka ukanunto ana ka anyamaru anga tuguko ka kuga kalandoyi ami masayin tanuka walinyimandon ka barka daula nabila Musa anaka kiraya anaka ul azmiya alay kabako juljul din nabila Musa ma na dambora Muhammad Mustafa la kabagum dira nabila Musa ma madina binyuma shima madikira shima nga alao ya maria ko Musa ko wuliga nga manyuma do sekere awa ko ala kabi soro to di ko ko nabila Musa ti soro daga suno ko lade ibe wulide ka guluki bo ka surafanata ka manyuma sekere awo manyuma nu doni do bolula ayi o doni te soro feu fika tuguko iku kanu fason ka odoni nudima ay imam malik bokum ebe shube ban sunogola eti manyuma asoro ay ati soro no ide ibe shu jodi aywa ture 20h sanga muga ani kononto shuina anga bi baro kadide awoni kalo temene na antumala ka kuma kirabo Muhammadu alayhi salatu wasalim ay wole blan karamo ma unana kana kira koy ka nyefayena awo jemukan temene anan karamo de kulu noye ka usewu ka bajakti ama fuka wali nyimando bishuina awo anko tindo ko ka damine kai fo kidal fo ansongo ma nyuma umbe yoro ama besegere awo bi anyan kunshi kira modindo matuni koy iwa
shina amino diga baro lame joni mena baro banyi shina ame kai jamana kan koyi an karamogo no yi chorno sedo e baro ay aleti ma dugule ala joinite antenne sanfe anno tafsir kala warabadu alhamdulillah shina ana ale bina je ka ala jon ala ka waliyu ala ka kutubu bado ukufo maunyana jomu segereli ale dale adale ro kayu ni jomba indale do inno ni ala jomba do sherifa Muhammad Mukhtar Allahu Akbar samba soro ture Sherif Muhammad Mukhtar mun willa ka kaburu zura we fe mun soro ala samba soro sigile ro buku kun firfiri fanda tura cheba dola bituni Allahu Akbar ore kama nyafi na manuma nga baro mandi ka bo Allahu Akbar shina baro amina sigini chebainka ankara mogo no icherno sedu baro alebina kana dadu chebainka atina akanyana maya atina awala wala nyi kusebe aka bara kuma baw abini dadu lela kolu wala nyi na bi doni fo Sherif Muhammad Mukhtar yere ka nga don jonindu kasoro aka bara kuma baw ala ebu ya ko munu kai alhamdulillah kasoro ki dadu lula kolu wala nyi ani ka wuli kata Sherif Muhammad Mukhtar yere ka kaburu zura kai kaw fenno alhamdulillah abi muse joma chorno sedu baro ni ma yirana ka fogo ja ame bara mina ame bara nyuma mbala alhamdulillah 20h sanga mukan ani sanga bisaba ani kele ni labon sabatile do fanfe anta ko blaka sumaya chorno sedu baro alekana kana kumanye Sherif Muhammad Mukhtar kan yanfo kai bismillah alhamdulillah sabirambe folo ka folike bela jeleni kankatma yemi fama khalifa blannefe anan karama Sheikh Ahmad Beidital ni Sheikh Makadembaya afan be dugu kono Sherifi fan be dugu kono ko fa manuma bonda fan na be alaka jonnuma fan ma oklobera jonal minu klotala ambe folike bela jeleni كران ما غفولي او يري ندي كافو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين عند الافو على بركدا غيري يمين فو نفر ما نمو وي ما منو نيانا علي سبحانه وتعالى ويكن ينما يا بدي على كاي مريم اسيكا على كا تشيلا سيكا جوما وكما كان نوكي ولولا minu tamana ukacha wa anya ifana hata nabi nyuma minu yere ko fora anya qur'ana kono o nabi nyuma minu yere olu fana ba nyini ala fe ko ala ku fara ma nyuma ka onu kan nabi nyuma ya iba nabi da Yusuf taman boken don alega sura labana alayra do ko ala ko alhiqni bis salihin ako alam fara kan ma nyuma ka nabi la Ibrahim ko waj'alni min as-salihin ala nefara manuma minuka donc obayira manuma kan ka yoro nini ma kan ka nini ka manuma donc ka farabuka donc ye général alhamdulillah yemin foni o yan karamu Sherif Muhammad al-Mukhtar radiyallahu ta'ala anhu wa anna bihi alayhi shakanga kalande Sherifi don dambela ibado anga jamana kenika niko Sherif fonyon kote mina na sabatile do koye ala kira modin hal do mason kira modin soroli dugu kolokan o be munye wala saka kira ka valeur de tugu ga wallahi kira modin be ne ma fo haydara jamu be kira modin yede mofo ga wallahi kira modin jatu be wa ni mami ka ke wibe kodon iti yere bla sege wala do wala la ni minye kira mode ni bise ka bunya ni tse ka bunya se yere la sibu ala de ko wala kad karramna bani adam kone ala de hadama de be bunya a kafri na islami kuma te min tarase damima ala kira la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala laslube bo Maroc dugumi no fa ko gulmim sahara kun Sherif Mukhtar laslu boray sabula afa okute tijani ya kadri kundo nga kumbi yala kama ukala dinala abi yala dugu minu nika soro islamiya tunte
ka silamɛya don yen an b'a dɔn nin de kama ko ad-da'i ila Allah min bɛ weleli kɛ Ala kama mais kana dugu kɔnɔ kana misiri sɔrɔ yen k'a fɔ ninnu bɛ sali cogo min anw tɛ fara ninnu kan an b'an danba misirinin jɔ kana fara-farali nati silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ fɔ misiri ninnu ma ko silamɛya misiri kuranɛ de ko kafiri misiri masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu ala de côté ko kafiri misiri to silamɛw b'u ka misiri la u bɛ sali la a ɲama sali farda 17 a dafalen b'a la u b'u ka fɛn bɛɛ kɛ e ka na dɔrɔn sabula i n'u ka akida tɛ kelen ye i b'i ka fasigi misirinin dɔ jɔ a kɛrɛfɛ k'e tɛ taa ninnu ka misiri la i mana sɔrɔ taabolo de ka misiri tɛ misiri ɲuman ye ala ka hakili ɲuman d'a ma donc Sharif fa kun ka baara ye nin ye ala nana kɛ ani maa dɔw donna ɲɔgɔn na an b'a dɔn siya tɛ tanu ka siya dɔ tanu dɔ ka o tɛ nka siya dama bɛ yen minnu donna silamɛya la joona an ka jamana ninnu kɔnɔ o siya dama minnu bɛ yen an balima marakaw olu sen b'a la Sharif a fa o nana furu kɛ marakaw la a ka tariku an tɛ tugu a kɔ kelen sinon dɔrɔn minti 30 ka dɔgɔ heure kelen ka wala heure 3 ka dɔgɔ la an bɛ fɛ k'a sɔnyi de dɔrɔn a k'a dɔn Shadul Mukhtar a ba ye maraka de ye Daramelaka fana kun a yɛrɛ bangena Bakel k'a fa to tournoi la Bakel 1852 Bakel kɛmɛ seegin bi duuru ani fila Sharif nana diɲɛ na. Par contre an karamɔgɔ Sayyid Al-Hajj Malik Sharif ka kɔrɔ a ye san 6 sibula Elhaj Malik si bangena 1858 Sharif 1852 a bangena kana diɲɛ na a bangene fa ka kalande kɔrɔba minnu bɛ surakaw fɛ olu dɔw nana a nɔfɛ dabɔli kɔfɛ ka taa n'a ye nin bɛɛ kumabaw de bɛ yan nka an b'a sɔgi an bɛ fɛ ka taa se yɔrɔ min ka don n'a ye Sahara kɔnɔna na a ka kalan daminɛw kɔnɔ ani fa ma ɲɔgɔn ɲɛ tugun fa nana fatu ka sɔrɔ ale si ma kɔrɔbaya a ka o kalan ninnu a tɛmɛn'o fɛ fo Ala nana ani walijuba dɔ jɛ o waliju b'a fɔ ma ko Sharif Ahmad Tahar a fana laslu a bɛ bɔ dugu min na o ye Nabaghiya an b'a la Nabaghiya n'o fɔra dugu 4 ɲɔgɔn na bɛ Mauritanie u bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ siya kelen na a bɛ fɔ dugu ma ko Unfani n'o de Muhammadul Hafiz Ash-Shinqiti o ka dugu ye ani Mata Maulana n'o ye Sheikh Maulud Fall o ka dugu ye n'a Khalifa Muhammadul Misri ani Bubakar ani Nabaghiya nin dugu 4 ninnu u bɛɛ buruju n'u laslu bɛ taa bɔ ma kelen na Shinqit darapo ye ninnu de fana ye donc siya ninnu an y'a fɔ tariku bɛɛ walawalali tɛ ka kumaw fɔ walasa an k'an bolo minɛ yɔrɔ y'a la k'a fɔ Sharif bɔra maa minnu na lasluw do Sharif Ahmad Tahar As-Sufi o nana Sharif ye a ka kibaruyaw la k'a ɲini a n'a ka jɛ o nana Sharif to tarika Tijaniya la a bɛ Sharif don a la o fana kɛra a dama karamaw ye an b'a fɔ ma ko miracle sabula n'an ko karama waliju ka hakɛ la ajaibu kabakow o bɛ annabiw de ka hakɛ la min tun bɛ kɛ annabi ye dɛ Ala b'o ɲɔgɔn kɛ waliyu ye karamatan bonya a tɛ fɔ ko kabako o ka ca i n'a fɔ gɛlɛya dɔw bɛ se ka se dɔw ma
gɛlɛya in bɛ bonya a bɛ bonya fo bɛɛ bɛ dɛsɛ waliju bɛ nin jɔ yɔrɔnin kelen ka gɛlɛya in yɛlɛma k'a kɛ nɔgɔya ye annabiw tun b'a ɲɔgɔn kɛ mais a tɛ fɔ ko kabako don waliju ka yɔrɔ la fɔ de ko bonya don kabako ala b'o di annabiw de ma mais a bɛ waliju ninnu bonya ni ale ala k'a kɛ u ye subhanahu wa ta'ala. Donc Sherif doni tariqa tijaniya la a kɛra kabako belebele dɔ de kɔnɔ. A kabako belebele n tɛna a n da se u bɛɛ lajɛlen ma kelen ale Sherif Ahmad Tahar ale mɛnna a ma bange fewu a ka ɲɛnamaya la a bɛ lakarani kɛ a bɛ baara kɛ tariqa la a nana ala deli ale kana sa ka sɔrɔ a ma tiɲɛtabagatɔ a kɔ annabiw y'o duwawu kɛ Zakariya y'a kɛ Ibrahima y'a kɛ ala y'u ka duwawu jaabi walijuw fana mana bange mana gɛlɛyaw ma u b'u dama kasi ala la ale y'o nan'o duwawu kɛ kana duwawu kɛrɛnkɛrɛn a kama ka istikharaw ni kalwaw ka kama ala nana yira ala mun na ko i ni kira mɔden dɔ bɛ na ɲɔgɔn ye a ma baliguya kosɛbɛ i bɛna don tariqa tijaniya la nka n'i y'a don tijaniya la lomi ale bɛna jɔ jɔyɔrɔ la n'a ye fɛn fɛn fɔ ala ye ala b'a kɛ a to i n'a ka ɲɔgɔn ye e de bɛ wirdu d'a ma de i ka kalanden don nka i ka tila ka duwawu ɲini a fɛ i ka denko la ye kalanden kabakoma ye dɛ karamɔgɔ min i b'i ka kalanden ye i bɛ tila ka na duwawu ɲini a fɛ o n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ koyi nka ala k'a hakili ɲuman d'a ma ale Sherif Ahmad Tahar a tagatɔ nana bari Sherif n'a tɔɲɔgɔn tɔw la u fana baliguyalen kun don u kun ka maa wɛrɛ de kun ka kɔɲɔ bɛ kɛ u caman sigilen u korilen Sherif bɛ ka kuma u fɛ o t'a ka laada ye fana a ka kuma man ca nka nin don karamɔgɔ in nana sɔrɔ Sherif de bɛ ka kuma a bɛ ka kuma kabako kumaw la o kuma mɔgɔw wulila ka karamɔgɔ in bonya ka fɛn bɛɛ kɛ karamɔgɔ sigilen a k'a b'i senbɛ Sherif k'a ma ko ni dunan nana i ni ci min nana i ni sanba min nana k'i b'o nati i fana bɛ yiri i la o kuma i b'i dantigɛ dunan mana na ci min dir'i ma i b'o fɔ i fana bɛ d'i ma i b'i dantigɛ ci ye jumɛn ye e kan kana tariqa tijaniya la se ne ma o de la ni tijaniya kun bɛ sɔrɔ kun fɛ a bɛ sɔrɔ gansan Sherif ninnu tun b'a sɔrɔ ka sɔrɔ o tɛ nka tijaniya fala budda i ka karamɔgɔ sɔrɔ sigo tɛ naganagakan tɛ sanadu jele ka taa se Sheikh Tidiane ma o de la Muhammadul Baba Sheikh Maulud Fall subhanallah ko wa sihhatul isnad qad tu'ayyanu wa laysa bis-sawa'i man yulaqinu tariqa tijaniya f'i ka karamɔgɔ de sɔrɔ min bɛ wirdu d'i ma yakazatan k'i da ka sigi o ka kunu k'a fɔ ko Sheikh Tidiane nana wirdu d'u ma a bɛɛ naganagakanw de an ka tijaniya ye jele a sunna jelen b'an bolo maalankolon tɛ se k'a fɔ k'i bɛ nɔgɔ foyi k'a la an ɲɛna yan ni ala sɔnna ni maa kun b'a sɔrɔ sira fɛ ninnu kun b'u wasa don u t'a cogoya la karamɔgɔ sɔrɔla ka saritiw f'a ye ka wirdu d'a ma u bolo donna ɲɔgɔn bolo ka ban kuma min a fana ko karamɔgɔ ma k'i tɛgɛ d'u ma a ye duwawu kɛ karamɔgɔ ye ka tila k'a f'a ye ko ala ma min di ala kira ma kɛ kana o ɲini sallallahu alaihi wa sallam i ma kuma kɔrɔma ye karamɔgɔ tun bɛ den de ɲinina komi kira ma dencɛ to a kɔ awa e fana kana ɲini i tɛna dencɛ to i kɔ karamɔgɔ in fana ye denmuso kelen de sɔrɔ o Sheikh Ahmad Tahar Sufa o denmuso in de ye a mɔden wolo a kaburu filɛ Musa Sahara kɔnɔ dugu min n'u b'a fɔ ma ko Sufa o kɛra Tahar Sufa ale fana ye ala ka jɔn sukandilen ye ala ka jɔn kabakoma don nka komi kuma tɛ ale ka ko la ale fana karamɔgɔ o tɔgɔ Muhammad Salik Waddani o bɛ bɔ Waddan Sherif yɛrɛ fa bangena dugu min na Salik bɛ bɔ yen nɔ de donc o Salik Waddani ye Sheikh Tidiane ka kalanden ye donc a Sherif yɛrɛ ka sanadu ka bɔ ale la ka taa se Sheikh Tidiane ma a bɛɛ ye Sherifu de a bɛɛ ye Sherifu de ka se ale ma donc ala ka jɔn don min ni ka sɔrɔ a fana ye fa tiɲɛ ta a ka o tagama ninnu na
o kɔnɔna na anw ka jamana in kɔnɔ yan a sigira ɲɔrɔ ka waatinin kɛ yen a ye waati kɛ ɲɔrɔ nka a ma mɛn kosɛbɛ a ma mɛn ɲɔrɔ n'i ye a jateminɛ minnu b'a fɔ a ka ɲɔrɔ sigi peut-être ni dɔw y'a kɛ san 13 ye dɔw y'a jugo dugu ma mais ala yɛrɛ hal a kɛni ma mɛn 1903 a bɔra ɲɔrɔ ka na sigi Kayi donc a sigira Kayi 1903 ka taa se 1932 a ka fatuli kɛra o de la a soma yɛlɛmara ala ye a garizigɛ kɛ a ka da Kayi donc o kama ni ko minnu kɛra o kɔnɔ a ko ka ca nka an bɛ fɛ ka dɔɔnin de fɔ a la parce que an fɔ ala kun y'a sɔn a kɛra karamɔgɔ ye ala kun y'a kɛ karamɔgɔ hayibatigi ye wala hayiba b'a la a ka hayiba tun ye juma ye n'a kun bɛ yɔrɔ yɔrɔ zone fɛn fɛn na karamɔgɔ wɛrɛ ye man di o kɔnɔna la ye man di o kɔnɔ wa ale yɛrɛ fana ala kun y'a kɛ mɔgɔ ye n'i y'a ye dɔrɔn i bɛ jarabi ala a kun ka ɲanamaya sumanen don ka bɛn nizam programme ɲuman kun b'a bolo fil hayat bon a n'a ka sherifuya a n'a ka daraja a kun masirila ni fɛn min ye n'o kun y'a to a ye zamanu bɛɛ min na kana mutawadi'an a kun majiginen don mais a ka majigin kun sera yɔrɔ la fo maaw caman kun bɛ ɲini ka don a gasi la majigin fɛ sabula u t'a dɔn min don a ka cɛkɔrɔba dɔ b'a ka o kisa fɔ n ye a kɛra kanto futa mais alhamdulillah n nalen an fa an'an karamɔgɔ cɛra abdulwahabi salala ka hinɛ la n y'a ɲininka masala in na a fana y'a confirmer n ye parce que i b'a dɔn histoire min fɔr'i ye sira kɛnɛman fɛ hali hadisaw nana ten de walima i ye min sɛbɛnnen sɔrɔ donc i bɛ se ka nin de fɔ arabu ko man asnada faqad bari'a ko ni maa min y'i ka kuma bɔyɔrɔ fɔ e y'i yɛrɛ kisi donc ni kuma in ye tiɲɛ ni tiɲɛ tɛ e kɛni ka kuma tɛ donc cɛkɔrɔba nin ye kuma nin fɔ ɲɛna ale ko ye kalan kɛ sharif a fana tɔgɔ de Sheikh Abdul Wahab ale ka dugu tɔgɔ Hamadu Hunare Futa yen Futa ka don a ko ale ko olu sharif de la don dɔ la san nana sufɛ san tigɛlen olu kalandenw caman bɛ sunɔgɔ la sharif bɔra a ye buteli ta fɛ ka taa pétrole san wala a bɛna kɛ lampan na mais a ma kanu ka kalandenw na kunu olu ka taa kɛ a ye kalandenw to sunɔgɔ la a yɛrɛ bɔra en personne buteli b'a bolo a bɛ taa pétrole san k'a bɔra fa sera duda la k'a sɔrɔ ko fara dɔ b'a ka da in na fara in ye fara pétrɔlenba ye donc k'a a nana fara in na a kɛra n'a fɔ a sen bɛ tiɲɛ a kulela ko Allah a ye ala wele cogo min buteli tilalen a la fara in cira de ka toucher ɲɔgɔn na buteli sigira cɛncɛn na kalandenw kunna ka Allah ka ɲi dɛmɛ donc o y'a sɔrɔ ni a ka majigin tɛ kalandenw b'i ka so a kɔrɔbalenw a fitinin k'a fɔ olu bɛ sunɔgɔ la dama n t'u ka sunɔgɔ tiɲɛ n karamɔgɔtɔ n bɛ bɔ n bɛ taa n ka fɛn san n yɛrɛ ye yalɔ bɛɛ tɛ se k'a kɛ dɛ voilà donc kisa in tɛ kabako min b'a la kisa in ye o b'a la sharif yɛrɛ ka martaba bɛ yɔrɔ min na a ko majigin tɛ k'a fɔ o karamɔgɔ in de b'a fɔ ɲɛna a ko n'olu kun n'a bɔra a ka so u bɛ taa seli misiri la a kun bɛ seli misiri min na misiri bɛ kare 2 ɲɔgɔnna de la a ka du la misiri in bɛ ni halisa k'a ko cɛra Abdulahi ka misiri parce que o de labanna alimamiya la an ka nin waati in na nka o misiri yɔrɔ yɛrɛ fana kɛnɛ sanbaga o b'a fɔ ma ko Usman Deji o ye anw yɛrɛ mɔkɛ dɔ ye ne ba o de y'a san o de fɔra kɛla alimami ye o ye ne ba mɔkɛ de o de ye ne ba fa de y'o den fɔlɔ ye donc aw bɛ Usman kan ninnu da ne Habib kan ninnu fa o fa de don voilà Habib kan ninnu fa tɔgɔ de Bokar kan donc o Bokar ni o fa de Usman Deji ye o de ye yɔrɔ nin san pour ka histoire kumaw don n'a ma préciser a tɛ faamu voilà donc ale de kun ye misiri in san waati la
a san ka sɔn ka muso dɔ bolo ko sira ko Jallo. Donc ka kuma surunya kunu kun bɔra o ni Sharif bɛ bɔ ka taga misiri la ko olu tun bɛ siran n'u ni mɔgɔ bɛnna fo Sharif k'a dɔn jɔn don a k'a fɔ k'a tigi tɔgɔ ma jamu a la a ko n'a tɛgɛ kan ka di min ma a b'o tɛgɛ minɛ ni tɛgɛ man ka di min ma a b'a jɔ k'i fɔ f'i kɛni k'a dɔn k'a tatɔ a tɛbɛtɔ a ma jɔ i la. Tun b'o la la ko wala ko n'a tun ni maa ye ɲɔgɔn fɔ a bɛ duwawu ta ye duwawu ɲumanw ta ye a bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ a bɛ taa ka fɛngɛ la. Donc ninnu olu ala ko y'olu kɛ qualitéw ye minnu ni a sɔrɔ man di a ɲɔgɔnna la nka ni hakika ye min ye ni maa ye kira tiɲɛ ta tiɲɛ la sallallahu alaihi wa sallam fɛn bɛ fɔ kira la i bɛ taa tigɛ o kelen ye o wala o y'i yɛrɛ kɛ walew la. Donc o ye min tun ye a ye cɛkɔrɔba ye min fɔ a ka majigin na mais ala kun y'a sɔn alhamdulillah ala ye sɔnni minnu d'a ma a ka kalandenw ni ko i b'u jate a fɛnw ka ca nka ka to ɲoro kalanden caman déplacera ka taa sɔrɔ yen nɔ a ka ɲorosigi kɔnɔna la kalandenw caman ya déplacera ka taa sɔrɔ fo ɲoro a ye minnu don tiyaniya la a n'a yɛrɛ yaala ka taa minnu sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛw la. Donc kalanden kelen o kelen ala kun y'a d'a ma n'a ye tarika di ma ka ban i ni yɔrɔ tɔ ye min ye ala bara ala b'o yira la n'a bɛ ale de bolo a b'a di ma ni i ni yɔrɔ ma di ale ma a b'a f'i ye e ni min ka kan a bilala karisa bolo taga i ka taa sɔrɔ yen nɔ ala kun y'o d'a ma n'a kun ye mɔgɔ ye don min i ka o don ɲɛnamaya tɔ a bɛ bɔ a kalama wa ala kun ye hijabu bɔ ani fɛn fana cɛ ala ye hijabu fana ala kun y'a bonya kurbaniya kɔrɔ ye fɛn mun ye ala y'o sabati a la. Kurbaniya ye juma ye a b'i ko e bɛ ala n'a ka jɔnw ni ɲɔgɔn cɛla de la ale ka kurbaniya yɛrɛ karamɔgɔkɛ in tɛ b'a fɔ ɲɛfudakan k'a ka lɔn a sabatira kosɛbɛ ko cɛ dɔ de delila ka n'a sɔrɔ lakaranni na selifana waati cɛ in sɛgɛnnenba don ko waati y'a sɔrɔ i mana bɔ ka a yɔrɔ dɔ fɔ ko surukuw b'a yɔrɔ la ko cɛ in ko ko Sharif k'a ma ko a kɛra de k'i wɔsiden don dɛ k'a ko n ka fali de tun na n tun b'a ɲinina nka a b'i ko u y'a fɔ cogo min ko surukuw y'a dun awɔ ko Sharif k'a ma ko fali in tunna tuma juma k'a ko kunu k'u sigilen ko Sharif ko ayi ko ka bɔ kunu na ka se sisan ma ko fali si ni ma bɔ a la ko a ka ma filɛ fali in bɛ yɔrɔ min ko u tun tora sigilen cɛ ye dumuni kɛ ka ban k'u taara lagasara seli u bɛ segin ka na cɛ y'a ka fali natɔ ye ka na ka fɛn na k'a don de a k'u ma ko foyi tɛ bi k'a ta sama la ka se mɛnɛmɛnɛ ma a hadamaden min ni bɛ bɔ a la nin waati in na n'a t'a kalama radiyallahu ta'ala anhu. Donc a k'o don a bɔra sika kɛnɛ u y'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ fɔla nin sigilen bɔ place la. Donc alhamdulillahi rabbil alamin ni ko i bɛ tugu a ka ninnu kɔ u ka ca u tɛ se ka fɔ ka ban a ka lɔ yɔrɔ min ni ala y'o d'a ma o tigi kɛrɛnkɛrɛnnenw de b'o dɔn o tɛ rajɔla kuma ye ni n ko rajɔla kuma tɛ k'a fɔ ko gundo wɛrɛ b'a la o tɛ bɛɛ de tɛ o lɔnni kalama hadamadenw bɛ min dɔn o ye an bɛ fɛn mun ɲɛ kɛnɛ kan o kuma a ye baara min yɛrɛ kɛ tarika tijaniya la ka kɔ a sigilen ye Kayi yan an bɛ se ka fitinin de fɔ o la a ye baara minnu kɛ tarika kɔnɔ a fɔlɔ a taara Fas ale de ye maa fɔlɔ ye ka taa Fes Sheikhuna Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu a ka bolola sɛbɛnniw a ye ala tɔgɔ ninnu sɛbɛn n'a yɛrɛ bolo ye ka se k'a nati fɛn dɔ bɛ yen maaw kan ka min dɔn Sharif barikala n yɛrɛ bɛ min fɔ la bi ala k'a faamu cogo ɲuman ne ni aw bɛɛ ma
cɛ caman tɛ nin dɔn wallahi. M'a fɔ ne bɛ lɔnni kɛ ka tɛmɛ mɔgɔ kan wala n bɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ mɔgɔ kan dɛ, mais i bɛ khalifa 100 lajɔ u tɛ nin yɔrɔ bɔ ɲɔgɔn na, mais bi ni Ala sɔnna n b'a fɔ a tulo ma jɔ. Aw minnu ka baara ye Ala tɔgɔ ko ye, aw minnu bɛ mori kow la, aw minnu bɛ talisamu kolojan kow la, i bɛ taa Ala tɔgɔ dɔ sɔrɔ dɔ bolo ko ne y'a sɔrɔ karisa bolo, o y'a sɔrɔ karisa bolo, o y'a sɔrɔ karisa fo ka taa se Cheikh Tidiane ma. Tiɲɛ don nka erreur bɛ a la, a tɛ erreur in dɔn. Erreur jumɛn ye? An b'a dɔn Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu a ye baara kɛ n'a ka Ala tɔgɔw caman de ye fo don min ani kira ye ɲɔgɔn ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kira kama da'a anka shuyukh wa zar ana shaykhuka al-murabbi kal abar, da'a kull shuyukh wa zar. Karamɔgɔ fɛn fɛn n'o tun b'i bolo bi a to yen, wa zar Ala tɔgɔ fɛn fɛn tun b'i bolo ka kɔn bi ɲɛ a bɛɛ bila lumière minnu b'a la ɲa bɔ. Ana shaykhuka al-murabbi kal abar, ne kelen de y'i karamɔgɔ ye bi, ne kelen de bɛ na Ala tɔgɔ yɛrɛ don i da. Kira ye salatul fatihi d'a ma, salatul fatihi kɔfɛ a ye Ala tɔgɔ dama dama ta k'u d'a ma. O dama dama min n'o tora yamaruyalen a bolo olu ma bila, a y'o dama fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min a kɔfɛ maa kelen mun y'o gundo dafalen sɔrɔ o ye Sherif Muhammadul Mukhtar radiyallahu ta'ala anhu a kelen de ye. A ka o fasi taga o fana ye kisa diya n ye. N'an ko an b'a fɔ o fana bɛ waati tɔ bɛɛ ta an bɛ fɛ ka taa se a ka baara ma an tɛna foyi fɔ a la, nka a b'i wasa Cheikh Tidiane tun y'a fɔ radiyallahu ta'ala anhu k'a fɔ ale su dɔ bɛ na seli a kan min bɛ kɛ dunan ye ka bɔ yɔrɔ jan, kira mɔden don, ne yɛrɛ ka kalanden don, wa n ka place a tiɲɛ tabaga do don. Cheikh Tidiane fatura ka su don Sherif nana, minnu bɛ Cheikh Tidiane ka histoire dɔn, a ka su don filanan a fatulen kɔfɛ san 70 san 8 Sherif ka ziyara bɛn'o de ma, a nana bɛn Cheikh Tidiane ka su don filanan ma, a su wɔgɔnbɛli n'u nana don zawiya kɔnɔ, a bɛnn'o su seli ma wa a selila su kan. Fana ye kisa wɛrɛ ye. A ye kasɛti ɲini ni Ala sɔnna o bɛna dɔn Sherif a ka taasi ninnu an tɛmɛna n'o la dɔɔni dɔɔni cogo min, waati t'an bolo ka se ka segin u bɛɛ kan, donc nin kɛra a ka place dɔ ye. A ye gundo ninnu ta ka don n'u ye farafinna, nka dɔnnikɛlaw ye min sabati n'u y'o bila a nɔ na. Elhadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu o de fɔlɔ ye nin bénéficier, sabula a bɛ taa tuma min a yiral'o de la ko Sherif ka taa, an y'o de fɔ ko Isa jan don, nka o de nana ɲini a fɛ ka taa an ɲɛ fes k'a ka nafolo a kan ka tapase min bɔ k'a bɛɛ lajɛlen d'a ma. Kasida bɛ yen alhamdulillah, a seginnen ka bɔ o fa ziyara la, Elhadji Malick Sy yɛrɛ ye bonyamasegin min k'a ye, o kasida a bɛ maa caman bolo ka yan nɔ. Elhadji Malick Sy nana Sherif kun bɛ Bakel, u selen Bakel Ala tɔgɔ ninnu a y'u bɛɛ ta k'a di Elhadji Malick Sy ma. A k'a ma ko Sherif taa n'a ye, karandenw b'a yɛlɛma k'a d'u ma. A ko ayi ko taa ni papiyew ye ko min b'a la ko ne y'a durusi ka ban. Radiyallahu ta'ala anhu. Papiyew taara Tiwawon filɛ sigilen o gundo de kan. A tɛ fɔ dunan yɔrɔ si ma ko Tijaniya capital ni Tiwawon kelen tɛ. A tɛ fɔ Fas ma, a tɛ fɔ Ainamadi ma, a bɛ fɔ yen kelen de ma, parce que mun na Cheikh Tidiane ka bolola sɛbɛnni lasulu gundow maralen bɛ yen de. Ala ni Sherif barika radiyallahu ta'ala anhu. N bɛ baara filanan juma fana d'aw ma, aw minnu bɛ Tijaniya kalama. Cɛro Abdurrahman Banaji, Cɛro Ahmad Umar Hɔrɔnyiwa, Cɛro Ibrahima Achima Donga, Cɛro Alassane Hudallahi, Ala ka walju kangaraw, Cɛro Muhammad Saïd Ba Madina Gunas, Cɛro Ahmad Barombur, ninnu bɛɛ a ye ɲininkali kɛ dɛ, ko ninnu bɛɛ karamɔgɔ ye jɔn ye? U b'a f'i ye k'u karamɔgɔ k'a tɔgɔ Cɛro Hamme Baba Talla As-Siddiq Ciloñ, o kun ye kadiri de ye. Elhadji Malick Sy wulila siɲɛ 3 a bɛ wuli fo Tiwawon ka n'o kunbɛn Ndar, a y'a sɔrɔ o bɛ taa tilema kɛ de k'a ɲini k'a b'o don Tijaniya la. Sibula Ala y'a yira a la ko nin Cɛro Hamme n'o bɛ tarika mun na Futa bɛɛ bɛ sa o tarika de la. Futa bɛɛ bɛ sa o tarika la.
o kuma cara hamme ku qadiriye ni kalande kangara waldu kangara min bora ka kalamenana ma biwolula ma kelene bora la o ku laboye mima qur'ana durusi amake walduye ngal laboye wala haglana ude futa wallahi laboke ku wala hagla mama ya be qur'ana durusi hayimbe fama ka wala hautumbe futa mo be taluwe ni mama e kalan kala be qur'ana durusi ni ma min ko ala ka miracle te ina chaw ma nyoganya chaw tumbe shekti jan bolanda de la kasuma yanka teme mbalmo anda seruma ya gambe kelele kambi o chara hamme babai sheri hodul mukhtar we nyoganya sogoma da kele ufla udona sogono miniti fla saba chara hamme bora tijani yalama kadri yablala hasra tarafa kira mukan khalifa qadiri yala asignak anana do tiani yala ale nana do kumami nyeni cheminu fawye ale de ni bedo tiani yala ni beka kalande okuma fana e sheri mukhtar fana yaka doni nyetu aka dowere jumaye anyeni cheba minufo ni ema sebeni ke imatijani ya ko kala itu don mais malien islamais mimba fo ite ankara mo cher Muhammadul Mansur ibn Ahmad radiyallahu ta'ala anhum ni ko iteni donc ni ko were biga ko koro no de cher Mansur baro ofa Ahmad baro sharif de do tariqati yani ala ambe Sheikh Hamala min don Ahmad hamahullah ani sharif ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔrɔ a sharif de ye Sheikh Hamala yamari ɲɔrɔ juma misiri piye kelen kelen b'a kɔnɔ a k'i sigi k'i senbe ala ka salatul fatihi kala siɲɛ 100 ani 24 bi iznin minhu min bɔra sharif la ye sharif ka ko ye a ye minnu kɛ tarikatiyaniya kɔnɔ anw tun bolo ko yan dɔrɔn don dugu do filɛ Maroc Sahara kɔnɔ u b'a fɔ ko Bir Agandour mbena nin kalo min tigɛ a kana mɔgɔ wɛrɛ ɲini dɛ n yɛrɛ bakun ni a tigi sigira a da ye min fɔ n ye Sharif Mamin min nan b'a dɔn kadiriya ma ba don o fa o de ye dugu in tigi ye awa min a fani cini min sigira yen o den a donna tarika tijaniya la u b'a fɔ ma ko Muhammad Sharif Zakariya Maroc dugu dɔ bɛ n'i bɔra ni Mauritanie sira ye n'i ye frontière tigɛ i bɛ se dugu fɔlɔ b'a fɔ ko Bir Agandour village dɔn an ka voyage la mobili tiɲɛna fitiri sera ne y'a ɲini ka seli yɔrɔ dɔ la n tilala seli la dɔrɔn n tulo bɛ wazifa mankan na yɔrɔ dɔ la ne ko ne balimaw bɛ yan ko ne ka so bɛ yan donc ne bolila ka taa yen ka taa u sɔrɔ wazifa la ka far'u kan an ye wazifa kɛ wazifa banna bon ni sagafo selila karamɔgɔ bɛ ka taribiya cogoya dɔn olu bara n'u sagafo seli khalifa in a bɛ jɔ zawiya da la kalandenw bɛ bɔli daminɛ ran na kelen kelen bɛɛ b'i tɛgɛ d'a ma u bɛ ran na ne yɛrɛ donna ran na nana n ye n tɛgɛ d'a ma a ye n ladɔ kɛrɛfɛ a ye n ka ko n ye dunan dɔn n ko awɔ n ye dunan dɛ ko n bɛ bɔ min ko ne bɔ Mali la a ko Mali dugu jumɛn n ko Kayi dɔrɔn a y'i sigi a tun jɔlen don a y'i sigi a ye na sigi a bɛ ɲini ka na sigi a sen kan a ko ma ko ala ka waliju dɔ kaburu bɛ aw ka yɔrɔ la k'a kaburu aw b'a yɔrɔ dɔn wa ne ko jɔna ko Sharif Mukhtar ne k'a ma n k'an b'a yɔrɔ dɔn n k'an bɛ taa jurali kɛ yen nɔ a dɔgɔmani juma o juma n ko sinon n tɛ faamu o ma dɔrɔn a ye kalanden dɔ bila ko ka kalanden tɔw bɛɛ wele ka segin ka na ko kalanden bɛɛ ka na wallahi jere ala sere n t'a dɔn bin b'a lakali ye cɛkɔrɔba nin kɛra i n'a fɔ a bɛ ne ta kan sigi a sen kan laban na fo ne yɛrɛ siranna n ko kodi ne ma fɔ nin ye ko n ye Sharif mɔden de ye ne dun b'a lɔn t'o ye nka ala kɛ mɔgɔw sigilen a ko ma ko alhamdulillah a ko ne fa ka shehu n b'a ka kuma fɔ aw ye waati bɛɛ an m'a sɔrɔ ka taa ye an m'a bɔn na ye a ko mais hadha rajul ya'rifuhu a ko nin cɛ in b'a dɔn a b'a kaburu dɔn donc ale de ye kuma in nakali
afana ko afa de afa ye afa to Sherif Mami Sherif Mami afa ufana Sherif de akwa afa ye ko Sherif ya le soro Sahara kono Qadiri kundo ale wiru na Sherif la ala ke shartu foray ka foti yani a shartu do bala ni yo mine ite barka nyini ke waljusila asuna nyanama akwa ma ka ko Sherif kone de ufa de mbange den fayala ma were man kalani alete nga tijanite sisa ne wirdi mine ale dun kaburu be anga du dondala de ay fain ka ay mo kay ni fain be kaburu irana na tu be faka kuma de folan u fla dale be yore ko zawiya ndala en ako ni min kera malo naka ko be na ke chogoli ko Sherifi de fodoni kera ko Sherif ko basite ki bise ki fajura e kapse ga zura ka soro kadiriadu ako Sherif ma ko ni ro kerene ka dinema wa shartu ko fe ko Sherif ko ayi ki kuma infosisa ko ansibile ala yifaruhu na tenyeti yani ya dama au kera kelene ya Allah ta'ala donc ala ku barka dama de jorom don ala ku barka dambema ala ku no boli no ya radiyallahu ta'ala e biseni nyona e woni nyon kalama ni tenyi kalama fita kalama ikide mba kuma laban ke mina au anya khilas zahab ani lugha kitabu dama anya kalamin bolo chero ahmad tahara lam kanel alaka hinala ani ya chawye de wallahi minya au kala ayereda ka baro ina kalanye akwa alefa ya baidi oye Sherif ka kalande Sherif ka tagama labami ni ka soro atara Dakar 1917-18 akaw tagali fana la kabako kera commandant tubabu wina su salo kero tumadi ni fana kabako were minu ni ka soro atigu badu akera chogomi nga akafa futa waldu bada fora Sherif na Dakaru borla kata kumbe ale fa kumbala abeka kuma infanya fa de ya fa anana ke Sherif tum hajube chido la chi fo karande unye afa bolla chi gelen tundo kata chi nyana bo yoro ni bela kana ko fanya afla ko ya ko Sherif ye fa afla ko ya haya baidi yena nisudia ako mfana bila nisudia ako ni Allah sona i musobe na jigi dencela saliba kalo al khamsa fulana ako bi ansigilen fle yoro mi ala ye dencen yirana kaka kibaru ya wirana nya to dan karamo wala chara ahmad tahara sufa ni tijani ya dama ya sisa nya ke mukaddami wa chara ahmad tahara wallahi alladhi ayan kala ayra fatura 2001 mars kalo kletan ani kle donc pour ka fawiye ni Sherif Abdul Mukhtar alladhi bi ambolo kaya ala nana kasuma ele malike 1932 anya fante aka histoire la kala ka bara dama de tuambo mu fawiye asube kaindi mo bita jura wallahi hadu gelen ka kila e ka ta Sherif kaburula e ka jura like ka ba e ka fo ala nani deli Sherif kama ni koina e ka maflo koini ala ba ke tugomi mafika ta Sherif delde tagaikati sigi ka hadu fo ika jurali ke fo ka ba na ka da fo Sherif wallahi ne na haju de benna ala baraka kenye wamba do ko bini alache ni ne tebe doma ba fo hu baro esirku kuma fo aha awbe on to ni musirku yayi na de ninde yan tabule yambe sani na fana e mun ba do min bini alache ta ni mi be kanfe ninka ni be iba anna ani ante bayla de efana be ba auna ninka me on keniye ni de sa anya ni klorta ajara annabi sa ala ka ke tugu nyuma ndama ambe do ke islam bela jeli Allahu Akbar. Radio Unité, la voix des Cheikh Sidi Ahmed Tidjani et Manu Mambaro. Juma, 20h pile,
21h30 nin kun yan karamɔgɔ ye koyi Chorno Sedo Baro kabo kai kaw finno alhamdulillah an b'a fo ka wali ɲuman dɔn a ka ni dakuruɲɛ fila Sherif Mohamad Muktar o kan ni ma ɲuman nu n'an ko k'an b'an sigi ka bisu in na bɛɛ kɛ k'u ka baro bɔ an tɛ tila ka ɲinan san yɛrɛ bɛɛ an b'an sigi k'an bɛ ma ɲuman nu ka baro bɔ an tɛ tila u ka baro bɔ nin na an bɛ dɔɔnin de ta k'o fɔ maaw ɲɛna ka maaw la ɲɛnajɛ n'o ye ka maaw la nisɔndiya ye n'o ye alhamdulillah u kanu b'an yɔrɔ u bɛ se ka jiri cogoya min na an tɛ mun dɔw la an bɛ se k'o dɔn cogoya min na an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ taa cɛba mun ziyara kayikaw fɛ yen nɔ alhamdulillah Ture alhamdulillah an y'an jɔ nin cɛba in kunna kayi siɲɛ caman an bɛ ala tanu la ka ala wale ɲuman dɔw la ka masa in barika daw la jɛmukan labɛnna ka d'aw ma a denkɛ a n'aw ka kalandenkɛ fɛ Muhamadu Gire k'an yɛrɛ wele k'an nasɔrɔ kalanden baaraw don ani filitiba walima ni maa min bɛ fɛ ka yɛlɛ an ka émission ma ɲuman baro a groupe sanfɛ a bɛ se k'an yɛrɛ wele alhamdulillah 75 40 91 99 75 40 91 99 biolonvla ani duru binani bikonoto ani kele bikonoto ani konoto an b'a fɔ Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal qatim lima sabaka nasir al-haqq bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi aka qadrihi wa miqdar al-azima. Allah ya waidu da